बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। व्यूवर्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेहरबानी करके अगर आप इस वीडियो पर इसकी कही हुई बातों पर अमल करते हैं तो आपके बहुत से खदशात, बद असरात, रुकावटें, मिसाइल, जो परेशानियां, एनजाइटी आपको घेरे हुए थे, वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, 30 अक्टूबर को राहु और केतु ट्रांजिट कर रहा है। इस पर मैं बहुत तफसील से तमाम बुरूज के लिए वीडियो बना चुकी हूँ। जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है वो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो राहु और केतु की ट्रांजिशन है वो बुर्ज सुंबला यानी वर्गो में हो रही है। और यहाँ से मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है, क्या होने वाला है हमारे साथ। तो इस पर आप हमें बताएं। देखें, राहु और केतु की जब ट्रांजिशन होती है तो ये ग्लोबली जो है वो तमाम बुरूज पर असर डालते हैं। इसका पहले जो इम्पैक्ट बुरूज पर होता है वो थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा चैलेंजेस आपको आते हैं, कोई छोटी मोटी परेशानी आ सकती है जिससे आपको निपटना होगा, लाजमी उस किस्म की होगी जिससे आपको गो थ्रू करना होगा, आपको कोई तदबीर निकालनी होगी उससे निकलने के लिए। फिर राहु और केतु जो है वो अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको देते हैं, आपको एनर्जीज देते हैं, फिर आपके कामों को स्मूथ करना शुरू कर देते हैं। ये जो है वो ग्लोबली प्लैनेट नहीं है, ये साइंस हैं जो तमाम प्लैनेट्स की मूवमेंट पर असर अंदाज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब ये बताऊं कि राहु और केतु की आपने क्या सदका देने हैं, इनकी सख्ती को, जो इनकी इनिशियल जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको आप कैसे कम कर सकते हैं, उस मुश्किल को आप आसानी में कैसे बदल सकते हैं, इन जो सियारे हैं, इन जो साइंस हैं, इनको आप खुश कैसे कर सकते हैं ताकि ये आपकी रुकावटों को दूर करने में मदद दें और आपकी एनर्जीज के साथ इनका तालमेल ठीक बना रहे, ये उसके साथ जो है वो चलते रहे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। ये जो लोग एकदम से, कोई होता है हमारी ज़िंदगी में, कोई एकदम से कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है, उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं, उसको रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती है, किसी के बाहर का मुल्क का वीज़ा आसानी से लग जाता है, कोई स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, तो उनकी ज़िंदगी में अब जब भी उनका जायज़ा लें, उनकी स्टार्स प्लैनेट्स का जायज़ा लें, तो राहु और केतु उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अचानक से तब्दीलियां और खुशियां अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं केतु की बात करती हूँ। केतु का सबसे बड़ा सदका ये है कि अगर आप, ये इसका ताकतवर तरीन सदका माना जाता है कि अगर आप बिल्ली को दूध पिलाएं या बिल्ली को कुछ खाने की चीज़ बनाएं तो ये केतु के बद असरात को दूर करने के लिए ज़बरदस्त किस्म का सदका ये हो नहीं सकता कि यह खता चला जाए। इसके अलावा अगर आप बिल्ली को, जानवर को कलेजी खिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं, तो ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है जिसके बद असरात को 90% तक कमी इसमें लेकर आता है और आप अपनी लाइफ में सुकून महसूस करते हैं, पुरसुकून रहते हैं। अगर ये आप इन्हीं दिनों में, रबीउल सानी के महीने में, इस सदक़े को फॉलो करते हैं, वक्तन व फ़क्तन ये सदका देते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि एकदम से पॉजिटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, आपके छोटे छोटे काम होना शुरू हो जाएंगे, आप सुकून महसूस करेंगे। आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं, नमाज पढ़ें, दुआएं करें, इंशाल्लाह ताला उनमें कबूलियत आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चूंटियों को अगर आप शक्कर डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सदका है। मंगल के दिन, बुध के दिन आप ये सदका करें, उससे पहले अपनी कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल है, उसकी नीयत कर लें और उनसे, अल्लाह ताला की मखलूक़ात से भी बोलें कि वो आपके हक़ में दुआ करें, क्योंकि हर बंदे की, हर ज़ी रूह की जो है दुआ ज़रूर लगती है और ये आपके लिए भलाई के लिए होते हैं। तो ये सदका आपने मंगल, बुध, जुमेरात को ज़रूर देना है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं दिनों में, ख़ुसूसन जुम्मे के दिन, गरीब लोगों को पहनने की चीज़ दें, कपड़े उनको दें, तो ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा सदका है। ये सोने पर सुहागा का काम करेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं बात करती हूँ राहु की। देखें, राहु जो है वो इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। तो यहाँ पर अब इसकी ट्रांजिशन से ग्लोबली असरार जो है वो मुरतब हो रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जहाँ रहते हैं, अपने कमरे और घर को आपने साफ़ करना है, उसको आप बाकायदगी से धोएं, साफ़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी ज़िंदगी में, घरों को साफ़ करने के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। कहीं पर अगर कोई जाला आपको नज़र आता है वो उतार दें। ख़ुसूसन दरवाज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो मेन गेट है, एंट्रेंस गेट जिसे हम कहते हैं, उसको आप धोएं, पानी से धोएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये राहु के बद असरात को ख़ास तौर पर कम करने के लिए अक्सीर माना जाता है। ये आपको बातें पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। लोग आपको राहु और केतु से डराते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत मुश्किलात से गुजरते हैं। अगर आप इनकी पेस को, इनकी हरकत को, इनकी मोशंस को समझ लें, उसके मुताबिक सदका दें, उसके मुताबिक अगर आप कोई रेमेडी इख्तियार करें, कोई अगर आप रोज़ा वहाँ पर रख लें, यहाँ पर अगर आप किसी गरीब मोहताज की मदद कर लें, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ, अच्छी नीयत के साथ आप कोई भी काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपको उसका पावरफुल तरीन रिजल्ट देगा। इसके अलावा घरों की छतों की भी सफाई लाजमी करें। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि
پانی میں نمک ملا کر اگر آپ اپنے دروازوں پر استعمال کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر مکڑی کے جالے نہیں بنیں گے، جو چھپے چھپے ہوتے ہیں وہ جالے نہیں بنیں گے. تو یہ پھر آپ کے لیے اور بھی آسانی رہے گی اور اس سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا. یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے یا حفیظ ہو یا سلاموں کی روز ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ کی ایک تسبیح روز پڑھیں. یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ وظائف جو ہیں وہ اکثیر رکھتے ہیں، ان کا بہت پاورفل اثر ہوتا ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایک خاص قسم کی پازیٹیوٹی، انرجی، ایک خاص قسم کی انسیت، سکون لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ یہ صدقہ بھی دیتے ہیں، یہ ورد بھی برابر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہونا خود بہت شروع ہو جائے گی. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خراب چیزیں ہیں، وہ جمع ہوئی ہیں، بند گھڑی ہے، ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، کوئی بھی ایسی ٹوٹی ہوئی چیز ہے، الیکٹرانکس کی کوئی خراب چیزیں ہیں، تو وہ اپنے گھر سے نکال لیں. کیونکہ بند چیزیں جو ہیں ان کی ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے، وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، وہ آپ کے کاموں کو روکنے میں بہت ہی زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اب راہو کیتو کی ٹرانزیشن ہو چکی ہے، تو اس دوران آپ اپنے گھروں سے بند گھڑی یا خراب الیکٹرانکس کی اشیاء پلیز ضرور نکال دیں. ان کو آپ نے گھر کے اندر نہیں رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. کیونکہ ایک ہماری جو جانے والی دنیا ہوتی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک یہ دنیا ہے اور ایک اس کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، جو کہ ہماری ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. تو اگر آپ ان میری باتوں پر عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، صدقات دیں گے، ان چھوٹی چھوٹی اگر آپ باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی قسم کا بد اثرات اس مہینے میں آپ کو نہیں ملیں گے، نہیں ہوں گے. آپ کو پازیٹیوٹی ملے گی. کوئی بھی اگر آپ کو ٹینشن آ بھی گئی ہے تو آپ اس سے بہت آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے تمام ویورز کا خیال رکھے، ان کی تمام جائز خواہشات کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں. آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ملتی ہوتی ہیں. آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اکثیر ہوتا ہے. تو آپ کے نام کے مطابق، آپ کے نام کے اعداد کے مطابق ہی وہ اسم اعظم آپ کو بتایا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ اسم اعظم جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں، اپنے مسائل بتائیں، اپنی پرابلم بتائیں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم بتاؤں گی، جس کے باقاعدگی سے ورد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ویسے میں آپ کو ورد بتاتی رہتی ہوں جو آپ کی پلانٹری موشنز کے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی.